गगामुगाव भारतारि आबाद बिजिरसं आफादनि नाजानायाव धेमाजि लखिमपुरनि आबादारिफोरजों लोगोसे थोंजों आबादारिफोरनि मावबादा खुंनाय जायो। गगामुगनि दिरपायाव थानाय भारतारि आबाद बिजिरसं आफादनि नाजानायाव धेमाजि लखिमपुर जायगानि आबादारिफोरनि जौगानायनि थाखाय गगामुगनि दावगालु आबादारि गिरिजा प्रसाद दलेनि आबाद फार्माव मोनसे हाबाफारि खुंनाय जायो। जेराव बिगियाननि सायाव बिथा खालामनाय आबादारि मावबादा आरो आबाद मुवा बेसादफोर रानना होनाय जायो। गगामुगनि ओनसोलारि आबादारिफोरजों लोगोसे धेमाजि, जनाय, सिलाफथार, खिलामारा, सनास्रि, बगिनदीनि प्राय 30 आबादारिफोरा बाहागो लादोंमोन। बे हाबाफारियाव भारतारि आबाद बिजिरसं आफादनि मानगोनां डाइरेक्टर जेनेरेल डक्टर श्रीनिवास राव आरो डक्टर लहित कुमार बैस बिथांमोना बाहागो लानानै मोनसे मावबादा हाबाफारि लानानै आबादारिफोरनो बोसोरनाङैनो मोनसे आबाद मावनायाव बायदि रोखोमनि आबाद मावनो हायो बेनि सोमोन्दै फोरमायहरो। फ्यूचर में हम लोग ये स्टार्टअप है, ये वैल्यू एडिशन प्रोसेसिंग होता है स्टार्टअप का, वो कल्चर भी हम लोग लेके आके हमारा फ्यूचर, हमारा ये मकसद यही है जो हमारा असम का जो किसान है उनको अच्छा खेती करें। धान के साथ एक ही क्रॉप हो रहा है, अभी रेनी सीजन एक बारिश होता है, दूसरा क्रॉप कैसे लेना है, दूसरा क्रॉप धान का जगह में हाई वैल्यू क्रॉप है। आपको सबको पता है हमारा पाइनएप्पल है, असम का पाइनएप्पल काफ़ी अच्छा क्वालिटी है जो पूरा देश में अलग अलग राष्ट्र में फैलता है। इस तरफ का अगर इधर का टर्मरिक है, उसको हल्दी है, अच्छा ऑर्गेनिक टर्मरिक, अलग अलग स्टेट्स में मार्केटिंग कैसा करना चाहिए। हमारा असम का जो नींबू होता है काफ़ी अच्छा है, उसको हम दूसरा स्टेट्स में जागरूक करके मार्केटिंग कैसे करेंगे। जब मार्केटिंग होगा, डिमांड होगा, जन इसका आमदनी मिलेगा। ये पूरा हम लोग निर्णय किया, हम लोग आगे खेती कैसे करेंगे। मुख्य उद्देश्य है किसान जो भाई बहन है तो अच्छा उनको आमदनी मिलेगा, उनका जीवन शैली अच्छा बढ़ेगा, असम के लिए अच्छा होगा एंड असम एग्रीकल्चर से मातरम से देश का एग्रीकल्चर कैसे बढ़ेगा। यही मुख्य रूप में आज हम लोग ये कम से कम 300 किसान इधर इकट्ठा हो गए। हम लोग सुबह से हम अभी तक ये चिंतन किया, आप लोग आयोजित किया फार्मिंग सिस्टम का एक ट्रेनिंग किया। आज ये इंटीग्रेटेड फार्म सिस्टम का ट्रेनिंग किया। अलग दिन में अलग आसपास गांव में जाके असम में हम लोग एक ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, तो कोई महिला को लेके मशरूम कल्टीवेशन करेंगे, नहीं तो पोल्ट्री का करेंगे, एक दिन हम लोग मछली का कैसे करेंगे। इस तरफ का अलग अलग जगह में अलग अलग ट्रेनिंग करेंगे। सर, आप लोग कुछ उपकरण जो ये कृषि का जो सामग्री ना आप लोग देने जा रहा है, ये उपकरण कहाँ से और कैसे देने जा रहा है? ये जो सामान आप लोग ये सामान हम लोग है ना, गवर्नमेंट पोर्टल होता है, ये सरकारी सिस्टम चलता है ना। हमारा जाके सीधा इधर उधर मार्केट में नहीं खरीद करता, हमारा एक रूल्स रेगुलेशंस होता है। एक जमन गवर्नमेंट ई मार्केटिंग है, जम पोर्टल होता है, उसी में हम लोग 100% उसी से प्रोक्योरमेंट करते हैं। नहीं तो कोई मिडिल मैन नहीं होता, सीधा हम लोग गवर्नमेंट का उधर देख के जो ट्रेनिंग किसान भाई बहन उसमें सभी अवेलेबल होता है। एग्रीकालचार एरा एग्रीकालचार 5.0 এতিয়া আমি স্মাৰ্ট হ'ব লাগিব আৰু নৰ্থ ইষ্টত আমি যিটো কৈছোঁ ইণ্টিগ্ৰেটেড ফাৰ্মিং চিষ্টেম, ইণ্টিগ্ৰেটেড ফাৰ্মিং চিষ্টেমটো প্ৰমিনেণ্ট আৰু সেইটো কেনেকৈ চাইণ্টিফিকেলি আমি আগবঢ়াই নিব পাৰোঁ। অকল আমি ধান খেতি কৰিলেই নহ'ব বা তাৰপিছত মাটিখিনি এৰি ৰাখিলেই নহ'ব, অকল এটা খেতি কৰিলেই নহ'ব। আমাৰ মাটি চাই কি খেতি কৰিব পাৰি, ক্ৰপ ডাইভাৰ্চিফিকেশ্যন বুলি সেইটোক আমি এতিয়া এগ্ৰিকালচাৰ ক্লাইমেট চেঞ্জ হ'লেও এটা ক্ৰপ ফেইলাৰ হ'লেও আন্তঃ ক্ৰপৰ পৰা প্ৰডাকশ্যন পায়, যেতিয়া সিহঁতে ছাষ্টেইনেবল প্ৰডাকশ্যন পায়। এতিয়া আপোনালোকে জানে অত্যাধিক সাৰ পানীৰ যিবোৰ মানে অপচয় ব্যৱহাৰ সেইবোৰ কেনেকৈ আমি ৰিচাইকেল কৰিব পাৰোঁ। আপোনালোকে জানে বৰষুণ আমি বহুত পাওঁ, ইয়াতে ধেমাজি লখিমপুৰ 3,000 mm তো সেই বৰষুণটো আমি কেনেকৈ কেপচাৰ কৰিম। আজি গীৰ্জাদৌলৰ ফাৰ্মত আমি দেখিছোঁ নিশ্চয় পানীৰ এটা জলাশয়ৰ নিচিনা আছে। এতিয়া তাৰ পৰা তেখেতে ভেজিটেবল গ্ৰ'ৱিং কৰিছে, হৰ্টিকালচাৰ ক্ৰপ আছে, মাছটো তেখেতৰ আছেই। তাৰ লগে লগে আমি এগ্ৰিকালচাৰ, অকল এগ্ৰিকালচাৰ বুলি নহয়, এগ্ৰিকালচাৰৰ পিছত কি খেতি কৰে, মটৰ লগাইছে তেখেতে, আলু লগাইছে। গতিকে
ড্ৰেগন ফ্ৰুট আছে, এই গোটেইবোৰ সমন্বয় কৰি তেখেতৰ প্ৰডাক্টিভিটি, ফাৰ্মৰ প্ৰডাক্টিভিটি মানে প্ৰডাকশ্যন পাৰ ইউনিট এৰিয়া পাৰ ইউনিট টাইম, সময়ৰ লগে লগে তেখেতে কামটো কৰি গৈছে। আৰু তাৰ লগে লগে এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেশ্যন, আজিকালি কি হয় মানুহ এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেশ্যন একবাৰ খাতি কৰিব আৰু বহি থাকিব, এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেশ্যন কিন্তু তেখেতে কিমান মানুহ আমাৰ এংগেজ কৰিছে বা এমপ্লয়মেণ্ট দিছে সেইটোৰ ওপৰত আমি গুৰুত্ব দিছোঁ। আৰু অকল ছাৰে অলৰেডি কৈছে, আমাৰ ভাইচ চেঞ্চেলৰ ছাৰে অলৰেডি কৈছে অকল খেতি কৰিলেই নহ'ব, এতিয়া তেখেতৰ তাত মাছৰুম আছে, তেখেতৰ তাত ভাৰ্মি কম্প'ষ্ট কৰিছোঁ, তেখেতৰ পিগাৰী আছে, তেখেতৰ পল্ট্ৰি আছে। এইবোৰৰ কাৰণে আমি বেলেগ বেলেগকৈ এণ্টাৰপ্ৰাইজ কৰিব লগা, এই যিটো IFS বুলি কয় এই IFSৰ ভিতৰতে এইবোৰ সোমাই যায়। আৰু এইবোৰ কেনেকৈ সুকলমে ভালকৈ ধুনীয়াকৈ এটা প্ৰডাক্টৰ মানে যিটো বাই প্ৰডাক্ট যিটো পেলনীয়া যায় সেইটো কেনেকৈ দ্বিতীয় প্ৰডাক্টৰ কাৰণে ইম্পৰ্ট কৰিব পাৰি, এই গোটেই ছিষ্টেমটো ইয়াত ধুনীয়াকৈ আছে। আৰু আমি ইয়াত টেকনিকেলি ছাপৰ্ট দিছোঁ, দি পেলাই এইটো এটা ধুনীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছোঁ যাতে আজি ইয়াত 300 ফাৰ্মাৰক মাতিছোঁ আমি, তেখেতসকলে কি কৰিব ইয়াৰ পৰা শিকিব, দেখিব, শিকিব, জানি তেখেতসকলে কি কৰিব সেইটো বেলেগ ফাৰ্মাৰকো জনাব আৰু নিজৰ খেতিটো। গতিকে মই আশা কৰোঁ আজি খেতিয়কসকলৰ মাজত আমি কিছুমান অকণমান সৰু সুৰা বস্তু দিছোঁ, যদিও আমি নলেজ দিছোঁ, জ্ঞান দিছোঁ, তাৰ লগে লগে অকণমান সৰু সৰু মেচিনাৰীৰ কি ইম্পৰ্টেণ্ট আছে বা কেনেকৈ আমি ছেকেণ্ডেৰী এণ্টাৰপ্ৰাইজ লৈ কেনেকৈ এক্সট্ৰাকৈ ইনকাম কৰি থাকিব পাৰোঁ গোটেইখিনি বিস্তৃতভাৱে বুজাই দিয়া হৈছে। আৰু মই ভাবোঁ আমাৰ কৃষকসকলক এইটো বহুত উপকৃত। ধন্যবাদ।